Svi za stolom, još onako pospani, niko ništa posebno ne priča, samo se čuju kašike i poneko dodaj mi to. Isti dan na iftaru, samo sin i ja, suprug na poslu, takav je raspored ove godine. Nekad smo svi tu, nekad nismo, ali dobro, i to je Ramazan. Novi dan. Prije nego krenem sa kuhanjem, palim TV i puštam Čajlakoviće. Baš su ove godine zanimljivi. Pokazuju kako se Ramazan dočekuje u drugim državama, neka njihova tradicionalna jela i baš lijepo to donesu. I još poklanjaju 2 umre. Dok to ide na TV-u, uzimam Benjaminovu jaknu iz dnevnog boravka. Ostavio ju je tu kad mi je danas prije škole pokazivao sav sretan. Danas je prije džume dobio poklon od našeg sugrađanina Huseina, jednog pustolovnog čovjeka koji je biciklom prešao 1000 kilometara, letio paraglajderom, prošao mnogo toga o čemu mi samo gledamo dokumentarce. Nekoliko puta je pomogao suprugu i sinu oko bicikla, savjet, informacija, podrška. Možda je u Benjaminu prepoznao tu istu energiju, tu ljubav prema biciklu, tim njegovim vragolijama i snovima, pa mu je odlučio pokloniti jaknu. Ne znam da li bi želio da ga spominjem, ali nekako mislim, za velike stvari koje izazovu veliku radost kod jednog djeteta, ljudi zaslužuju da se za njih čuje. Jel tako? I onda Kadar prazni korpice za toalet papir, jer rijetko se ko od ukućana sjeti da je napuni, ali dobro, i to je dio porodičnog života. Oblačim novu vodootpornu kecelju sa ramazanskim dezenom. Radile su i vrijedne ruke mame Lejle iz obrta Arla Dalal Dekor. Volim kad žene rade nešto svoje, iz kuće. Palim mikser za pripremu tijesta. Danas su tražili pogaču sa mesom i gustu domaću supu. Meso samo malo za miris da se proprži, pa ću dodati malo povrća, ne previše, jer znamo ko ne voli zelene stvari u tanjiru.
Pravim smjesu za knedle od jaja i griza. To me naučila i Jetrva kad sam se tek udala. I svaki put kad ih pravim, sjetim se tog perioda i tog početka. Supa gotova, idem klanjati pa se vraćam pogači. Trebao se otići do Binga kupiti, nam kupusa nemam. Za salate. I mlijeko i vrhnje uzmi.
Dok prevrćem jufku po rukama i razlačim je, sjetim se svoje svekrve prije 16 godina, gledala sam je sa divljenjem i pitala se hoću li ja ikada znati ovako. I evo, sa svojih 34 godine ide, nije savršeno, ali ide. Zato, mlade moje domaćice, nikada ne gubite nadu. Prljavo posuđe u mašinu, pogača izlazi iz šporeta, druga motana na malo drugačiji način ide na pečenje za sehur, jer Ramazan je planiranje unaprijed. Sjeckam kupu za salatu i uskoro će biti stol spreman. U garderoberu sklanjam seđadu od mame na pranje i stavljam drugu od jedne vrijedne mame Kasmine. Njene spužvaste seđade nose naziv Zumbul seđade. Jednu sam nabavila iza svog Armina. Imam i jednu svoju prvu staru za koju sam emotivno vezana, ali ću vam nju pokazati u nekom drugom videu. Dvije hrpe veša čekaju me večeras. Otvaram kuću da se provjetri od kuhanja.
sjedam na trenutak da odmorim svoja bolna stopala. Kad god dobijem koji kilogram viška, stopala mi to prva kažu. Papuče od Ane malo olakšaju. Suprug spava, noćna smjena, ne diram ga još. Nadam se da će i sin stići na vrijeme iz škole na iftar. S čime unutra sad? Nakon obroka kafa i telbina. I na kraju noć, snijeg lagano prolijeće dok se vraćam sa teravije iz našeg mekteba u komšiluku. Ništa posebno, samo jedan običan ramazanski dan. Ako ste i vi večeras negdje između kuhinje, obaveza i umora, niste sami. Vidimo se u narednom vlogu.